Good morning, my friends. My name is Lokuto Esa Valentina, and in this video, I would like to do my teaching practice, and that is about expressing of ability and willingness, and my brother as my students. So, in this video, I will show you about how to teach student in junior high school. So keep watching. Good morning, everybody. Good morning, Miss. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you for asking. So before we are going to start our lesson today, I would like to check your present list first. Is there anyone absent today? No one, Miss. What lesson, Miss? Okay, good class. Complete. Okay. As I said before, that today we are going to discuss about ability and willingness. And I hope in this material, at the end, all of you will be able to write and identify the example of expression, ability, and willingness. After that, all of you will be able to write a simple sentence about ability and willingness. So, in my class, there is a rule. Who is active asking a question, answering my question, I will give you 1 point. Jadi itu siapa yang aktif akan dikasih nilai tambahan 1 poin, nilai keaktifan. Oke, sampai di sana jelas? Jelas, Miss. Aturannya? Oke. Let's start our lesson today. That is about ability and willingness. Okay. My question is, do you know what is ability and willingness? No. No? No. Okay, I will explain it one by one. Okay, so ability itu dalam bahasa Indonesia, ability itu kemampuan seseorang akan melakukan sesuatu. Jadi itu simpelnya pengertian ability. And then willingness. Jadi willingness itu artinya kesediaan atau kemauan seseorang akan melakukan sesuatu. Jadi itu simpelnya deskripsi dari ability and willingness. Itu simpelnya. Next. Jadi di ability and willingness kita menggunakan model auxiliary atau model verb. Kita menggunakan dua saja, yaitu can and will, karena di sini kita membahas tentang kemampuan dan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay. You can see on the slide that is can and will. Itu definitionnya dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Indonesia, can itu artinya can doing something. Say how to say can doing something. Jadi mau menyatakan seorang yang bisa melakukan sesuatu atau menanyakan seorang apakah bisa melakukan sesuatu. And then will itu termasuk willingness. Jadi will itu kemauan atau kebersediaan seorang melakukan sesuatu. Oke, itu simpelnya ya definition dari can and will. And then social function. Jadi social functionnya itu yang pertama dari can dulu. To explain someone's ability or state and ask about ability. Jadi di sini social functionnya itu untuk can untuk menjelaskan atau menyatakan kemampuan seseorang atau menanyakan. Jadi sama. Gimana caranya menanyakan, bagaimana caranya menyatakan kemampuan seseorang. Seperti itu. And then the second one, to explain someone's willingness or states and asks about willingness. Jadi ini untuk menjelaskan kemauan atau kebersediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi cara menanyakan bisa menggunakan will, cara menyatakan bisa menggunakan will. Begitupun sebaliknya dengan can. Mereka tidak jauh berbeda. This is the social function. Okay. This is the generic structure of can. Okay. For example, di sana ada 3 pola ya atau pattern. Apa itu pattern? No. I don't know. You don't know? Okay. Pattern itu pola atau rumus ya. Rumus dalam bahasa Indonesia. Pattern itu rumus. You can see on the slide.
Di sana ada 3 cara untuk membuat kalimat. Yang pertama apa aja? Tanda ini apa? Ya, plus, and then negatif, and then interrogatif. Ya, interrogatif itu apa? Bentuk cara menanyakan, ya. Jadi yang pertama dari cara membuat kalimat yang positif dulu. Positif subject plus can plus verb one. Oke. And then negatifnya bisa kalian lihat di slide-nya. I want to ask you guys who wants to make one example about can. Raise your hand. Siapa yang bisa bikin kalimat can? Ayo. No. No? Really no? Can. Habis dulu ya yang ngasih ya. For example, I can sing a song. Oke. Coba, siapa yang bisa bikin kalimat satu aja? Rumusnya udah ada. Oke, who wants to give me one example about can? Yeah, miss. Iya, Adi. I can dance. I can dance. Okay, you can dance. Next. Okay, adik, you got 1 point. Okay, next. Jadi Miss sudah kasih kalian contoh satu ya. Yang pertama, kalian bisa lihat di slide-nya. Tamu can climb a tree. Jadi artinya apa di sana? Tamu, you? Yeah, miss. Okay, adik. Kamu bisa atau mampu memanjat pohon. That's good. Applause. Give applause to your friends. Okay, you got 1 point again. Okay, this is the example about can. Ini contoh kalimat dan contoh rumusnya dari generic structure of can. Ya, ini contohnya. Next. Nah, generic structure of will. Jadi di sini kita belajar tentang will atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu ya. And then you can see on the slide there are 3 patterns. Yang pertama itu ada negatif, positif, and interrogatif ya. Jadi itu rumus bagaimana caranya membuat kalimat will atau willingness, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, I will give you one example of will ya. Agus will not write the letter. Apa artinya? Berdasarkan di sana. No. You don't know? No. Agus ini loh di sini. Agus will not write the letter. Apa artinya di sana? Yeah, miss. Okay, you? Agus tidak akan menulis surat. Okay, that's good. You get 1 point. Okay. Is it clear? Apakah udah ini jelas ini untuk generic structure of will? Ya, dah. Dah? Okay, next. Okay. I think that's all about the material. So far, is there any question about ability and willingness? Apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Sebelum Miss kasih kamu tes, kalian semua tes. So if there is no question, I will ask you guys. I will give you a question. Siapa yang mau bikin contoh kalimat can atau will? Raise your hand. I will give you 1 point. Ya, miss. Okay, Ade please. I can forget what happened today. I can forget What happened today? what happened today. Okay, that's a good example. And then, ada lagi? Ada, miss. Ada, okay. You can go to school now. You can go to School now. school ya, bukan School sekolah. School now, that's good. Ada yang bisa lagi? Raise your hand. Any other opinion? Mungkin ada yang mau bikin contoh lagi 1 atau lagi 2? Yang lain? Ya, miss. Okay, Koma. I can swim better than my father. Okay, that's good. Ada lagi? Ada, miss. Okay. I cannot help you. I cannot help you. you. Okay, that's good example. And both of you got 1 point. Okay. And then next.
Dari tadi Miss cuma dengar contoh can aja. Ada yang mau ngasih Miss contoh kalimat tentang will? Ya, Miss. Oke, ada please. I will arrive from Bali next week. I will arrive from Bali. Yes. Oke, next week. That's good example. Next, ada yang mau lagi? Ya, Miss. Oke, kamu? Adi will not come tomorrow. Okay, that's good example. Jadi I think if there is no question and you all of you already give me the example about ability and willingness atau can or will, apakah masih gini? Is there any question about ability and willingness? Ada yang masih bingung sebelum Miss ngasih tes? Ya, Miss. Okay, come on please. Apa perbedaan can sama will? Okay, what is the difference of can and will? Nah, jadi perbedaannya simple aja ya dalam bahasa Indonesia aku jelasin. Can itu dalam bahasa Indonesia artinya bisa atau mampu melakukan sesuatu. Jadi, can itu dalam bahasa Indonesia artinya kemampuan seseorang atau untuk menyatakan kemampuan seseorang. Nah, atau juga bisa dipakai untuk menanyakan kemampuan seseorang. Nah, itu can, bentuk can itu untuk menanyakan atau jadi kesimpulannya seperti itu. Can itu untuk menanyakan atau menyatakan kemampuan seseorang. How about will? Nah, will itu artinya dalam bahasa Indonesia bersedia atau akan melakukan atau mau melakukan sesuatu. Jadi will itu untuk menyatakan, boleh untuk bertanya, boleh untuk menyatakan kemauan atau kebersediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi perbedaannya itu can bisa melakukan untuk menyatakan kemampuan atau skill. Kalau will itu akan melakukan, mau melakukan sesuatu tapi belum dilakukan. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Will itu belum dilakukan tapi akan melakukan. Kira-kira Komang, do you understand? Yes, Miss. Okay. Jadi siapa yang mau mengulang lagi ucapan Miss yang tadi, apa itu ability, apa itu willingness? Saya, Miss. Okay, ada please. Miss, jadi kesimpulan can itu untuk menyatakan kebiasaan atau kemampuan seseorang, sedangkan will untuk menyatakan atau mengungkapkan kemauan seseorang melakukan sesuatu. Ya, seperti itu, ada benar. Argumen kamu benar. Can untuk menyatakan kemampuan seseorang, sedangkan will untuk menyatakan kebersediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, ada pertanyaan lagi? No. No, really? No. There is no question? No. Okay, because there is no question, I will give you test about dialogue. Okay, this is you. Okay, this is you. Okay, I will give you some tests. I give you a dialogue that is about ability and willingness. I need you to write down what is the expressions about ability and willingness. Okay? Okay. I give you 20 minutes to finish it. Okay, time is up. Okay. Now I need you to work in pair. Coba sekarang kalian cari pasangan masing-masing, dua orang untuk untuk mendiskusikan hasil teman kalian. Diskusikan hasil kalian. Oke? Yes. Okay? Finish? Finish? Finish, Miss. Okay, finish. And then now I would like you to come in the front and share your result of your discussion. Coba sekarang siapa yang mau baca ke depan hasilnya
bacakan hasil diskusinya. Oke, bacakan hasil diskusinya. Siapa yang mau coba? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, siapa yang mau sharing hasil diskusinya ke depan? Ya, Miss. Oke, Adi please. So, listen to your friends ya. Semuanya coba dengerin temennya lagi baca hasil diskusinya. By the way, can you play the guitar? What you will study to play the guitar? Your class will perform in an anniversary school next week. Okay. Maybe our class can perform vocal group. Maybe can perform drama. We will perform drama in anniversary school. Okay, give applause to your friends. Have a seat, please. Okay. Oke. Jadi tadi menurut Miss berdasarkan hasil diskusi kalian bersama teman-temannya, kalian sudah cukup bisa lah memahami ability sama willingness. So, is there any question about ability and willingness? Before I give you test homework, before I give you homework test, is there any question about ability and willingness? Yeah, Miss. Raise your hand. Yes. Okay, Adi, please. I'm still confused about can and will. Okay, you are still confused. Jadi kamu masih bingung ya ability sama willingness itu ya, Adi? Yes. Oke. Jadi Miss ulang lagi ya yang tadi dari awal. Dari awal Miss udah katakan kalau ability itu kemampuan seseorang, ya, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bedanya itu. Dan willingness itu kemauan seseorang atau kebersediaan seseorang akan melakukan sesuatu. Itu bedanya ya. Contoh untuk can. I can walk. Nih, apa artinya walk? Jalan. Ya, saya bisa jalan. Gitu. Itu contoh kecilnya. And then untuk willingness itu, for example, I will go to mini market now. Nah, jadi itu perbedaannya, Ade. Do you understand? Yes. Okay, that's good. So, that is about ability and willingness. I hope you can understand it. And then now I will give you homework test that is about how to make a simple sentence. I will give you. Jadi Miss udah ngasih contoh kosakatanya, kalian tinggal bikin kalimatnya saja di rumah ya. Ini PR. And then this is your test. I mean like ini homework kalian ya, tugas di rumah, kerjakan di rumah. We will discuss this homework in the next week, okay? And don't forget about our material today that is about ability and willingness. So I think that's all about today. Is there any question? Is there any question before I end the class? Is there any question? No. Yes. No. Okay. No. No. No? Okay. That's all about ability and willingness. Thank you so much for coming and have a good day. Bye. Bye.